समस्ते कुहंती मनीष खुशीरे रहिबा दरकार, किंतु केही पचारंती नाही तू भितरु केमिति अछु। खास करी पुओ मानंक पई दुनियार नियम टिके अलगा। पुओ माने कांदंती नाही, पुओ माने दुर्बल हुअंती नाही। एमिति कही कही आमे निज भितरे एक श्मशान तैयारी करिदौ। आमे काहाकू कहि पारुना जे आमकू केते कष्ट हेउछि, आमे काहाकू देखाई पारुना जे आमे भितरु केते एका होई जाइछु। केतेबेले प्रेमरे धोका, केतेबेले क्यारियर चिंता, तो केतेबेले परिवारर बोझ। ए सबु भितरे आमे निज हसकू केउठी हजाई देउ। राति अधरे बालिशरे मुह गुंजी कांदिबा एवं सकाळे एक मिछ हस पिंधि दुनिया सामनाकू आसिबा, एहाठारु बड़ जंत्रणा आउ किछि नथाए। किंतु गोटिए कथा मने रख, तुम शरीर रे थिबा एही क्षत एवं मनरे थिबा एही जंत्रणा तुमको शेष करिबा पई आसी नाही, एहा तुमको गढ़िबा पई आसीछि। कोइला जेतेबेले अधिक जळे एवं चाप सहे सेतेबेले जाई से हीरा हुए। आजी तुमको लागुछि सबु शेष होई गला, किंतु मने रख राति जेते गभीर हुए सकाळ सेते निकटतर हुए। लोके तुमको छाड़ी चली गले किछि असुविधा नाही। मने रख सिंह सबु बेले एका चले। तुमको सेही मानंक पई जितिबाकू पड़िबो जेउ माने तुमको हारी जिबार देखिबाकू चाहुचंती। तुम लुहकू निजर शक्ति कर, तुमर ही नीरवता को तुमर सफलतार गर्जन रे परिणत कर। जीवन तुमको पछकू टाणुछि, कारण एहा तुमको एक तीर परी आगकू फिंगिबाकू चाहुछि। अटकी जा नाही, जिए चलीगला ताकू जीवाकू दियो, जहा हजिगला ताकू भूली जा। निजकू एमिति तैयारी कर जे दिने सेही लोक माने तुम सह कथा हेबा पई समय मागिबे। निज आखिर लुह पोछि दियो, आईना सामनाकू जा एवं निजकू कुह बहुत होईगला कांदिबा, एबे दुनिया को देखाइबार समय आसीछि। कारण जीवन खूब छोट किंतु संग्राम बहुत बड़। आउ एही संग्राम रे तुमे एका नुहे, तुमर आत्मविश्वास तुम साथी रे अछि। जानिछंती आजिकाली आम समस्तंक पाखरे हजार हजार फ्रेंड्स अछंती, काहार फेसबुक रे, काहार इंस्टाग्राम रे, किंतु जेतेबेले मन भारी होई जाए सेतेबेले कथा हेबा पई जणे भी मनीष पाखरे न थाए। आमे केतेबेले एते बड़ होई गले जानि पारिले नाही। मने अछि सेही दिन गुडाक जेतेबेले पॉकेट रे पैसा नथिला, किंतु सांगमानंक सह सारा दुनिया जितिबार साहस थिला। गोटिए साइकेल रे 3 जण बसी बुलिबा, गोटिए को बांटी करी खाइबा, आउ घंटा घंटा धरी कौनसी विषय नथाई मध्य गपिबा। सेतेबेले संपर्क स्टाटस देखि होउथिला, केवल साथ देखि होउथिला। आजी आमे समस्ते व्यस्त, काहा पाखरे भल चाकिरी अछि तो काहा पाखरे बड़ व्यवसाय, किंतु सेही सांगमानंक सह खोलाखोली हसिबा आज एक स्वप्न होई जाइछि। आमे भूली जाउछे जे पैसा देई सुख किणा जाई पारे, किंतु सेही पिलादिनर निष्कपट बंधुता नुहे। मने रखंतु सांगमाने हेउछंती सेही आईना जेउ माने आपणंकु आपणंकर असली रूप देखांती। जेतेबेले सारा दुनिया आपणंक विरुद्ध रे छिड़ा हुए सेतेबेले सेही जणे किंबा 2 जण सांग ही कुहंती चिंता करनी मु अछि ना। तेणु आजी सेही पुराणा सांगकू एक मेसेज किंबा फोन करंतु, कौनसी काम पाई नुहे, बरं एमिति ही कुहंतु केमिति अछु, तो कथा भारी मने पड़ुथिला। विश्वास करंतु जीवनर सबुठारु बड़ संपत्ति सेही माने ही जेउ माने आपणंक सफलता पाई नुहे, आपणंक खुशी पाई आपणंक सह रुहंती। कारण जीवन खूब छोट किंतु स्मृति बहुत बड़। जानिछंती ए दुनियार सबुठारु बड़ दुख कौन? कांदिबा नुहे, बरं कांदिबाकू चाहुथिले भी आखिरु लुह न बाहरिबा। जेतेबेले भितरटा पूरा पोड़ी पाउंस होई जाए, किंतु बाहरकू आमकू गोटिए सुंदर मलाम लगाई बुलिबाकू पड़े। आमे समस्ते काहाकू ना काहाकू खोजुछे, केही निजर हजि जाइथिबा प्रेमकू खोजुछि, तो केही निजर सेही पुरुणा हसकू। किंतु एही खोजिबा भितरे आमे निजकू केउठी हजाई देइछे से कथा आमे निजे भी जानि नाहु। राति हेले जेतेबेले सारा दुनिया सोई जाए सेतेबेले आम भितरर सेही अभिमानी मनीषटी जागी उठे। सेतेबेले मने पड़े सेही सबु कथा। सेदिन से मोते एमिति काहेकि कहिला, से मोते छाड़ी काहेकि चालीगला, मोर कौन भूल थिला? प्रश्न अनेक, किंतु उत्तर देबाकू केही न थाए। आमे भाबु जे समय सह सबु ठीक होई जिवो, किंतु सत कहिबी किछि ठीक हुए नाही। बास आमे सेही कष्ट सहित जीवा शिखि जाऊ। आमे शिखि जाऊ केमिति भांगी जाइथिबा हृदय को नेई दुनिया सामनारे छिड़ा हेबाकू हुए, केमिति काहार अभावकू निज भितरे चापी रखिबाकू हुए। बेले बेले लागे काश केही जणे थांता जिए बिना किछि कही मो हातटाकू धरी कुहंता, तू कांदी पारू मु शुणुछि, किंतु एठी समस्ते केवल शुणिबाकू चाहांती, बुझिबाकू केही नुहे। तेणु जदि आजी आपणकू कष्ट हेउछि तेबे कांदी दियंतु, निजकू एते पत्थर करंतु नाही। मने रखंतु सुखिला काठ शीघ्र भांगी जाए, किंतु जेउ गछ नईबा जानिछि से झड़रे भी तिष्ठि रहे।
ଆଜି ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ। ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର ହୁଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଜୀଇଁବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ରଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେହି ଅତୀତରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରୁଛି। କାରଣ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ହସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେ ଏ ଜୀବନର ମାଲିକ ଆମେ ନିଜେ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ଆମେ କେବଳ ସେହି ବିଧାତାର ହାତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ। କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଛି ନା ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ନଦୀର ସୁଅ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଥାଏ ଡଙ୍ଗା ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନ ଆସିଲେ କୌଣସି ଗଛରେ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଭାବୁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଆମ ସହ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ଯଦି ଅଲଗା ଥିବ ତେବେ ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷ ବି ଦିନେ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା? ନା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ନ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ମାନି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ କଲମରେ ଭଗବାନ ଆମ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ଭୁଲ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଯାହା ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲେଖି ରଖିଛି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ସେ କାଲି ପାଇଁ ଦାନା ସାଇତି ରଖେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ଭାଗ୍ୟ ବି ଲେଖିଛି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଦୁନିଆ ବୁଲି ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ତାକୁ ଆପଣ ମୁଠିରେ ଧରି ରଖିଲେ ବି ସେ ଦିନେ ଉଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାରେ ବିତାଇ ଦେଉଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। କେତେବେଳେ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଏହି ଭୟରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ମଣିଷଟିକୁ ମାରିଦେଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ କିଏ? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜୀବନସାରା ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ କଳା, ଆପଣ ଧଳା, ଆପଣ ଗରିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ ସେ କାହାର ଅନୁମତି ମାଗେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ତେଜରେ ନିଜେ ଜଳେ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହସିବାର ଅଛି, କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ନିଜ ଜୀବନର ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଯିବେ ସେଦିନ ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଜିତିବା ପାଇଁ, କାହା ପାଖରେ ହାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀର ଲେଖକ ଆପଣ ନିଜେ।